en fazla sağlığa ihtiyaçları var. Şu bir de bütün enkaz %70 enkaz yerde bir olmuş. Hiç şu dakikaya kadar kaldıran kimse olmadı. Daha yeni geldiler. Saat 4'te oldu bu olay. Burayı biraz geriye aldılar bilmedikleri için. Bu kadar da şiddetli olduğunu tahmin etmiyorlarmıştı. Sonradan öğrenmişler. Şimdi gönderdiler. Sağlık Bakanı filan Ankara'dan bütün desteği göndermeye başladı. بلشنا نسمع اللي تحتنا مثل الطواحين عم تروح وبتجي زي هذا كل ما لها عم تشد وتقوى كل ما لها عم تشد وتقوى وبلشت بقى الاغراض تروح وتجي قدامنا ونحن ما بقى نعرف شو بدنا نعمل بالبيت. الرفاية فتحت ابوابها وبلشت تكت علينا. يعني انحبسنا ناس بهالطرف وناس بالطرف الثاني. وقت اللي فقنا صار ترددها أكثر، صارت تزيد أكثر وأكثر وأكثر، صارت البناية تهز كلياتها فينا والدرج كلته صار يهز. بعقت هالعالم وطلعوا كلن قالوا لنا ما لنا حل غير على الفريل كونه منطقة بعيدة وفيها محل فاضي وسعة يعني أحسن من البنايات. فنزلنا لقينا كل العالم بالشارع. ريناد البطمان، ميسم البطمان, Abdülhamid Geyser. Hepsi enkazda mı? Rinat sadece çıktı. Bir tane çıkmış. Evet. İçeride bizim 4 Hı hı. şu anda. Sadık Saçaklı. Kızının yaşı yaklaşık 13-14 yaşlarında. Oğlunun da 18-19 yaşlarında. Kendisi de 62-63 yaşlarında. Hanımı da 54-55 yaşlarında. حاليا هلا اكثر من 750 شخص. نحن من وقت ما استقبلنا فتحنا كل قاعات الدير لاستقبال العائلات مثل ما شفتوا، حتى صفوف الاولاد الصغار، كل شيء في عائلات كان نقدر نأمن لها أي خدمة أملنا لها إياها. أملنا الفطور اليوم الصبح، غدا، عشاء، أملنا تدفئة، أملنا الحمامات، أملنا أهم شغلة هي